দর্শক দেখছেন, আমি একটা মাছ ধরতে গেছিলাম, তা আমার মাছটা চলে গেল। আমার আপনার কিছু কন ভাইরা, আমি কত কংসরে যাবেন, আমি কি কব সংসার চালাই, আমি কত কষ্ট করে দেখেন মাছটা চলে। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ हम द बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत हो